خوب ناظرین آپ آ تو چکے ہی ہیں. اب ہمارا سیگمنٹ ہے داستان گوئی, اور داستان گوئی کے لیے ہم نے جس شخصیت کو آج مدعو کیا ہے, پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہوئے جن کی آواز کا جادو, جن کا تلفظ بہت شاندار تھا, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے اپنی جگہ الگ بنائی ہے. جیسے آج ہم میں نہیں ہیں لیکن کیا شاندار شخصیت تھی معین اختر صاحب. جیسے آج ہم میں نہیں ہیں ضیاء محی الدین صاحب, کیا عظیم آدمی تھے. جیسے آج ہم میں نہیں ہیں طلعت حسین صاحب, یہ کیا شاندار شخصیات ہیں. ایک دفعہ کلیپ ہونی چاہیے. افسوس کہ یہ ساری شخصیات ہم میں نہیں ہیں, ان کی بھی آج کل طبیعت خراب ہے. صاحب دو تین ہو رہے جاندے نہ لو گیا لو بھی. نہیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ شخصیات تھیں, جی یہ تو بات ہی نہیں. نہیں میں نہیں. دیکھیں ناظرین, جس طرح وہ شخصیات تھیں, ضیاء محی الدین صاحب جب پڑھا کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے, آپ نے وہ چیز ذہن میں نہیں لانی انہیں سنتے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تعریف ہو رہی ہے یا بزتی ہو رہی ہے. آپ تعارف مکمل تو ہونے دیں, دیکھیں آپ کو میں کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہوں. یہ بات ہے. جیسے ان شخصیات نے اپنا ایک قد بنایا تھا اس فیلڈ میں, ایسے ہی انہوں نے الگ سے اپنا ایک قد بنایا ہے. یہ اس کا کیا مطلب؟ یہ سر آپ یہاں سے نہ ناپیں. اچھا آپ یہاں سے ناپیں. کمال کر رہے ہیں یار آپ. تو آج ہمارے ساتھ بدر صاحب موجود ہیں. جی بدر صاحب, آپ آج داستان کس کی لے کر آئے ہیں؟ میں آج داستان سنا رہا ہوں آپ کو رنگ باز لاہوریوں کی. واہ واہ, بہت اعلیٰ. کہا جاتا ہے کہ لاہوریے بڑے رنگ باز ہوتے ہیں. ویسے آج کی تاریخ میں اگر کسی کو رنگ باز کہیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید اسے گالی دی جا رہی ہے, مگر ایک زمانہ تھا کہ لاہور میں رنگ باز کہنا قابل فخر بات تھی. اکبر اور شاہ جہاں کے دور میں لاہور نیل کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا. شہنشاہ اکبر نے اس خطے کی پہلی منڈی اپنے نام سے قائم کی, اس کو اکبری منڈی کہا جاتا ہے, اور وہ منڈی آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے. اکبری منڈی کے ساتھ ملحق علاقے کو رنگ محل کہا جاتا ہے. تو اس رنگ محل, رنگ بازی اور نیل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. میں پیش کر رہا ہوں کہ لاہور کے مضافاتی علاقے ساہیوال میں میلوں تک نیل کے پودے ہوا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس علاقے کو نیلی بار کہا جاتا ہے. پنجاب میں کافی ساری باریں مشہور ہیں, نیلی بار, ساندل بار, گنجی بار. تو نیل کے ان پودوں کی وجہ سے اس علاقے کو نیلی بار کہا جاتا تھا. مقامی لوگ کیا کرتے تھے کہ نیل کے ان پودوں پر کلہاڑیوں سے یا کسی تیز دار آلے سے کٹ لگا دیا کرتے تھے. پھر ان پودوں میں سے ایک مادہ, ایک ست نکلتا تھا. پھر اس ست کو بڑی بڑی کڑھائیوں میں ڈال کر پکایا جاتا, اس کا صفوف اور ڈلیاں بنائی جاتی. پھر اس صفوف اور ڈلیوں کو بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر لاہور کی اکبری منڈی پہنچا دیا جاتا. یہاں سے اسے بمبئی اور کلکتہ کے تاجر خریدتے, انہیں گڈوں میں بھرتے, اور لاہور کا یہ نیل بمبئی اور کلکتہ کی منڈیوں میں پہنچ جاتا. وہاں سے اسے فرینچ اور اٹالین تاجر خریدتے, تو لاہور کا یہ نیل اٹلی کے ساحلی شہر جنوبا پہنچ جاتا. جنوبا فرانس کے شہر نم کے پاس ہے. نم اور جنوبا دونوں پاس پاس ہیں. نم میں ہزاروں کھڈیاں ہوا کرتی تھیں جہاں پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا. یہ کپڑا سرج کہلاتا ہے. جب یہ کپڑا بن کر تیار ہو جاتا تو یہ جنوبا پہنچ جاتا. جنوبا کے جو انگریز تھے اس کپڑے پر لاہور کا نیل چڑھاتے اور یہ کپڑا نیلے رنگ کا ہو جاتا. بابزاں یہ نیلا کپڑا درزیوں کے پاس پہنچتا. درزی اس کپڑے سے مستریوں, مزدوروں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پتلونیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں, تو جنوبا شہر کی وجہ سے وہ پتلونیں جینز کہلانے لگی. جو نم کے لوگ تھے انہیں بڑا غصہ آیا کہ کپڑا ہمارا ہے, بناتے ہم ہیں, لیکن یہ جنوبا کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے. تو نم کا ایک دوسرا نام بھی تھا ڈینم. تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف جینز نہیں ہے, یہ ڈینم جینز ہے. تو جینز میں 3 عناصر ہیں, ڈینم کا کپڑا, جنوبا کے درزی اور لاہور کا نیل. تو مغلوں کے زمانے میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو آج جینز کم از کم نیلے رنگ کی نہ ہوتی. تو جینز کے اندر جو نیلا پن ہے وہ بھی شہر لاہور کی دین ہے. اگر آج بھی آپ پرانی انگریزی کی لغت نکال کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیل کا نام لاہوری ملے گا.
फिर इंडिया की मुनासबत से इस रंग का नाम इंडिगो हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि लाहौर का ये नील हजारों मील का समुद्री और जमीनी फासला तय करके जेनोवा पहुंचता और जीन्स का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता। तो ये जीन्स जो नीले रंग की है ये भी शहर लाहौर की वजह से है, मगर फिर इस नील को नजर लग गई। मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया, यूरोप ने मसनूई रंग इजाद कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इटालियन, फ्रेंच और पुर्तगाली ताजरों को यहाँ से मार भगाया। नील लाहौरी न रहा और ये सनत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो गई। अब लाहौरियों को रंगबाज क्यों कहा जाता था? लाहौरियों को रंगबाज का खिताब बम्बई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया था। उस ज़माने में हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़ुबान राज थी। जो कोई भी किसी पेशे से वाबस्ता होता था उसको बाज कहा जाता था। पतंग बनाने वाले को पतंगबाज, कबूतर उड़ाने वाले को कबूतरबाज और रंग बनाने वाले को रंगबाज कहा जाता था। तो नील तो लाहौरी नहीं रहा, मगर वो रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। आज भी लाहौर के पुराने बुजुर्ग उसी जुबान में ही बात करते हैं कि ओ पुतड़, ओ बल्लो, इत्थे रंगबाजी ना कड़ी, मेरा पुतड़ नीवे नीवे होके निकलो। बनदा किसे दा कहना। बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत आला। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए किस्से के साथ। तब तक के लिए रहे नाम अल्लाह। क्या कह अरे वाह 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 वाह। इन्ना के दसने सवेरे 9 बजे आके बैठे। मजे की बात ये है कि जीन्स जो है ना वो इतनी मशहूर नहीं होनी थी। क्योंकि वो जो डांगरियां बनती थी ना जी। वो पट जाती थी। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो मजबूत था, धागा जो था ना वो बड़ा कच्चा सा था। तो फिर जिसको आप तंदी कहते हैं नायलॉन का, वो आ गया धागा, फिर उसके किनारे फट जाते थे। क्योंकि मशीनों में काम करते थे ना, तो वहां पे आपने देखा होगा वो लोहे के बटन से लगा देते हैं। जी बिल्कुल, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि वो फटे ना। और जीन्स तो बहुत देर तक चलती है और आज तक फैशन है कि जितनी पुरानी जीन्स होगी, बल्कि मुझे मेरे बचपन का गाना याद आ गया, पुरानी जीन्स और गिटार। क्या बात है उस गाने की। नवी जीन्स ले आके पाਉਂਦਾ 1 मिनट च पुरानी हो जाती। ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਜੀਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जेनोवा अगर आप जाए ना, क्योंकि ताजिर यहाँ रहते थे, यहाँ से जाया करते थे वहां, तो यहाँ जो वो आते थे ना ताजिर, वो कई कई महीने रहते थे। तो आदतें पड़ जाती हैं ना। आज भी आप जेनोवा जाएं तो वहां के लोगों का जो मिजाज है वो बिल्कुल लाहौरियों वाला है। वहां पे आपको ठेले भी ऐसे ही मिलेंगे, लोग बातें करते भी ऐसे मिलेंगे जैसे हमारे अंदरून शहर के अंदर पहलवान सुबह सुबह बैठे होते हैं और लोग वो थड़ों पे बैठे होते हैं। जेनोवा में आज भी लोग वैसे ही बैठे होते हैं। और अगर आप उनकी इटालियन सुनेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसी है कि वो बोल इटालियन भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, वो रंग चढ़ गया हुआ उनके ऊपर लाहौर का, जो आज तक नहीं उतरा। खैर लाहौर का तो रंग ही ऐसा है कि वो चढ़ जाए। ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਇhtਮਾਮ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, नहीं किधर बस और लोग इतनी दूरों आए ने, और दास्तान ना सुनाओ। सुना तो दिए बस ਕੱਲ ਵਾਲਾ पैसे कटो यार। होशियार